फुलर सहरे जेबे आसी छुई देलु तो मिठा स्पर्शरे तो आड़को काहीं अजाणते टाणी हुए मु तते काहीं एते खोजे मु की जादू करी देलु तू प्रेमरे पड़िली मु बोधे प्रेमरे पड़िली मु प्रेमरे पड़िली मु बोधे प्रेमरे पड़िली मु झपसा किरणार सुनेली रंगारे ताते जेबे देखी देली लाଗୁଛି ଏମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ତାତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ତାତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖେ ମୁଁ କାହିଁ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି अजाणते आजी छुई दे मते चोरी कलु मोजिया जेते थर तते देखुची आजी मु लागुछु सेते तुम फिका मो जीवने प्रेम रंगनी तू आसिलु साथिया तो देह स्पर्शरे सिहरण खेली କରିଦେଲୁ କେମିଆ हारी जाइथिबा बाजी सब आजी हारी जाइथिबा बाजी सब आजी ताते पाई जीती गाली मु प्रेमरे पड़िली मु बोधे प्रेमरे पड़िली मु ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି रांची जाइली शॉपिंग करने मो हजबैंड आनी यहाँ बेनियन केमी लगुच धन पूरा ठीक है ठीक है अच्छी ठीक है जाऊँगी गोटे फोटो उठा फ्रेंड्स तो सेटा मोर सरी जाइए लेहेंगा देखी तो अमाउंट लेहेंगा नहीं तो सेटा आपण मन देखी तो फोटोटा आपण देखिए कि आसी जाइए देखो यहाँ हूँ तार ब्लाउज केमी लगुच कमेंट करिकी कहे आ बहुत भल लगुथ आपण मानक यहाँ हूँ ब्लाउज तार तार अमाउंट देखिपे आपण मैंने देखिपे अमाउंट 3902 तार बैक साइडटा यहाँ हूँ वेलवेट कपड़ा अच्छी तार हाथ दे लगे यहाँ हूँ तार चुनरी यहाँ हूँ तार यहाँ हूँ तार घेरा देखो ये घेरा देती चेन सिस्टम देती तार लटकन देती आपण मैंने केमती लगुच मत तो बहुत भल लगे पार्टी फाटी पिंधा ठीक अच्छे बहुत सुंदर लगुच आपण केमती लगुच कहे बहुत भल लगुच मत तो पीसटा देती ब्लाउज पीसटा देती दी प्रकार देती यहाँ वेलवेट लगे पार यहाँ भी लगे पार नेट लगे पार डबल देती
ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ମୋତେ ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ବହୁତ ହେଭି ଅଛି, ବହୁତ ହେଭି ଅଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୱାର୍କ ଅଛି, ବହୁତ ହେଭି ଅଛି। ପିନ୍ଧିଲେ ତ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଲେହେଙ୍ଗା। ତ ଆଜିର ସପିଂ ଆଜିର ଏଇଠି ରଖିବା, କାଲି ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କପଡ଼ା ଭଲ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ବ୍ଲାଉଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲାଉଜ୍। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପଛଟା, ଏଇଟା ପଛ ଏମିତି ରହିବ। আর ଆଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ମୋର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।